والسماء ذات البروج. चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लेज़ीनेस। और यहाँ पे देखिए, लेज़ीनेस का मतलब गंदा वाला आलस नहीं है। यहाँ पे लेज़ीनेस का मतलब रिलैक्स करना है, जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करना है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, ये कार्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है और चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इवेंट हो रहा है, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन आपका बन रहा है। या फिर आप डिनर पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग हो रही है। और कभी कभी देखिए मीटिंग्स होती हैं तो भी साथ ही साथ इस तरीके की एक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कुछ ऐसा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है। और ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो जो भी प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, और बिना एफर्ट करे आपको आउटकम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। और फिर से मैं कहूँगी, आप काफ़ी हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं, खुश रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड है। और देखिए, द फूल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज, जहाँ पे बिंदास होकर चीज़ों को कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को लेकर फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है थोड़ा सा इन द प्रोसेस केयरलेस हो रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही तरीके की एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। और कार्ड के हिसाब से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी कि आप केयर फ्री रहें, एक मस्त मौला मलंग वाली एनर्जीज रखें, बहुत ज़्यादा फिक्र किसी चीज़ को लेकर ना करें, बहुत फ्यूचर की प्लानिंग ना करें, बहुत पास्ट के बारे में ना सोचें। और हो सकता है कि बहुत सारे लियोज़ की ऐसी एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि केयरलेस हो रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज देखिए, द फूल इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज फूल का कार्ड देता है कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो भी हमारा मकसद है, उसको लेकर लीप ऑफ फेथ हम ज़रूर लें। हम यूनिवर्स पे, जिन भी गॉड को ट्रस्ट करते हैं, उन पे पूरा विश्वास रखते हुए, सरेंडर करते हुए जो भी चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़े। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, साथ ही साथ थोड़ा सा एक केयरलेस ना हो आप, इसका ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, रिस्क हम लोग लेते ही हैं, हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन एक अनकैलकुलेटेड रिस्क या फिर बिना सोचे समझे वाला रिस्क जब हम लेते हैं तो फिर परेशान होते हैं। बस इसका ख्याल रखें आप। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए वेनिंग मून, वैक्सिंग मून का कार्ड है। और ये कार्ड कहते हैं द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी आप चाह रहे हैं, कहीं चीज़ें उसकी तरफ पॉजिटिवली मूव करती हुई दिख रही हैं, और कहीं एक इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये वीक ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज असद वालों के लिए खुद एतमादी और तवानाई का भरपूर वक्त होगा। आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा होगा और अपने चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ये वक्त है कि आप अपने अहदाफ के हुसूल के लिए अमली इक़दामात करें और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। रिश्तादारियों में आपका दिलकश अंदाज और गुफ्तगू का फिन दूसरों को मुतासिर करेगा। मोहब्बत के मामलात में आपके लिए यह हफ्ता रोमानवी हो सकता है। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत और समझौते की फिजा कायम रहेगी। काम के हवाले से आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ नए मौके मिलें जिनसे आपके कैरियर में तरक्की हो। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है और आपको कुछ इजाफी आमदनी हासिल हो सकती है।
صحت کے معاملے میں آپ کا جسمانی اور ذہنی توازن برقرار رہے گا، لیکن اپنی توانائی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے مناسب آرام اور خوراک کا خیال رکھیں۔ آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ سیف زون میں ہے آپ رب کے حکم سے، مطلب ذاتی زندگی میں بھی ستارہ ٹھیک ہے جی لیوز۔ کوئی بیچ میں جمپ فیل ہوا ہوگا کیونکہ اذان کی بریک آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈنگ کو روکنا پڑا۔ تو جی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ الحمدللہ آپ بھی سیف ہیں، کوئی فائنینشیل مسئلہ بھی ریزالو ہو رہا ہے، ذاتی زندگی میں بھی ہمیں لیوز اس ہفتے میں پیسفل نظر آ رہے ہیں۔ 16th 17th اور 18th ان 3 تاریخوں میں اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا پڑتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ صدقہ دے کے آپ سفر کریں گے۔ صرف اتنا سا مشورہ ہوگا کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے، اور یہ والا ٹائم 27 اکتوبر سے آپ کے لیے اگست سے شروع ہوا ہوا ہے لیوز، اور یہ 16 اکتوبر تک یہ ٹائم ہے۔ اس عرصے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، جب بھی ٹریول کریں 10 روپے 20 روپے جو آپ کی توفیق ہے، یاد رکھیے میرے رب کو آپ کی نیت کی منظوری ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، اس کو کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں صدقے میں بھینس دے دو تو ہی جان بخشی ہوگی، یا جو ہے وہ اپنے جسم کے برابر کا نمک جو ہے سمندر میں بہا دو۔ واٹ نان سینس۔ رب کو آپ کی نیت کی منظوری ہے، اگر بھینس اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور دیجئے، لیکن یہ مطالبے کروانا عالموں کے یا اسکالرز حضرات کے، اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ دوسرا جو ہے اس وقت میں آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، اور رشتہ داریاں خاندان لیوز یا وہ لیوز جو میرڈ ہیں اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اگر اس عرصے میں کسی قسم کے ایسے موضوع پہ بات کرنی پڑتی ہے جو ذرا تناؤ پیدا کر سکتا ہے، 16 اکتوبر یاد رکھیے گا، آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ نے اپنی زبان کو ایک چپ اور 100 سکھ پہ آپ نے چلنا ہے، تو یہ انشاءاللہ 100 سکھ آپ پائیں گے اگر آپ نے ایک چپ سادھ لی اس وقت میں ان رشتہ داریوں میں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے فائنینشلی رب کا کرم بھی رہے گا میرے لیوز پہ، اور جو ہے لیکن اس وقت آپ کو لانگ ٹرم اگر پلاننگز آپ کرتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم آپ جو ہے راستہ بناتے ہیں اس میں اپنے فائنینشیل ایریا میں تو بہت کیئرفل ہو کے، اور آپ کے سامنے اچھی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں پیسہ بنانے کی یا پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کی یا سیلنگ بائنگ کی، تو اگر ایسی اپرچونٹیز آئیں تو ضرور ان سے فیض یاب ہوئیے گا۔ پھر جو ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وارننگ ہے کہ قسمت پہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ ستارے کا میسج ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے، ورنہ جو ہے دیکھیں یہ ایک بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے پڑھائی کا جو ہوتا ہے، اس میں کشتیاں جلا دیجئے پڑھنے کے لیے، آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا اپنے اسٹڈی ایریا پہ پلیز لیوز۔ دوسرا آپ نے احتیاط کرنی ہے جو انٹرنیشنل ٹریول اگر کرنا ہے، یا اگر آپ نے اس میں اگر کوئی ایسے آپ نے وہ کہتے ہیں نا فارم بھرنا ہوتا ہے یا کوئی جو ہے کوئی پیپر ورک کرنا ہے، اس میں بہت محتاط ہو کہ کوئی تحریری غلطیاں آپ کے کام میں کل کو رکھنا نہ ڈال دیں، اور کسی پرائے پھڈے میں لیوز آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے کسی ایسے کام میں نہیں جانا جس میں مقدمے بازی یا لٹیگیشن میں جانے کا اندیشہ ہو، آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اس میں آپ کا پیس ہے، ورنہ اگر آپ پھنس گئے مقدمے بازیوں میں تو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ جو یاد کر لیجیے گا اس کا جو ڈائلاگ ہے، پھر آپ بہت مینٹلی بہت سفوکیشن ہوتی ہے۔ میرا رب کسی کو بھی نہ ان آزمائشوں میں ڈالے، کورٹ کچہری ہسپتال، میرا تو یہ فوبیا ہے، یقین کریں، میری آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ سب اپنی اس امان میں رہیں۔ آپ نے ایسے لفڑوں میں نہیں پڑھنا جس میں لیوز آپ کو کسی چیز میں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے۔ باقی وہ لیوز جو بزنس میں ہیں ان کے لیے مواقع ملتے رہیں گے، جو فیم کے خواہش مند ہیں نیک نامی اور فیم کے راستے بھی اللہ کے حکم سے آپ کے لیے کھلیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے
सोशल करियर सोशल लाइफ में भी कुछ आप हमें एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं, जॉब में प्रमोशन के इम्कानात मौजूद हैं, ज़ाती ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशनशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी, उसमें भी आप हमें इस वक्त में पीसफुल नज़र आते हैं। और इस हफ्ते में भी खैर है, जो 3 तारीखें मेंशन की हैं वो सिर्फ ये की हैं, अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो सदका देंगे आप, या अगर किसी रिश्तेदार से इन 3 दिनों में कोई इम्पोर्टेंट इशू पे बात करनी पड़ती है तो भी सदका दे के कीजिए।